धन्यवाद नवीन पट्टनायक କରିଥିଲେ ସେ ଏ ଅପାରକ ସରକାର ଆଇଲେ ବନ୍ଦ ଏକାମ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କଗୁଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କିଛି ମିଟ୍ରୋ ବନ୍ଦ ଏ ଅପାରକ ସରକାର ବନ୍ଦ ବନ୍ଦରେ ବନ୍ଦରେ କୋଉ ଦିନ ପଳେଇବ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ସରକାର ବଜେଟ କଲା କଣ କହିବେ ବଜେଟ ନେଇ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ବଜେଟ କାହିଁକି ना गला वर्ष बजेट 40% खर्च ହେଇନି 1,43,000 कोटी लोन करछे सरकार फेर लोन करछे एटा अपारग सरकार एथर 3,10,000 कोटी बजेट आनी छंती गला वर्ष बजेट रु 40 भाग खर्च करि पारना ए मंत्री माने ये सरकार ये कर्मचारी माने ये राज्यटा को खाली जहाँ को कहते सुखिला प्रचार रे समय कटे दौरान खाली जुआड़े देखिव मीटिंग समर्थना यही तरह पैसा गुड़ाक बर्बाद हो प्रधानमंत्री बारंबार आउछंती रेल मंत्री बारंबार आउछंती होम मिनिस्टर बारंबार आउछंती सबु मंत्री आउछंती खाली पैसा गुड़ाक बर्बाद होउछि राज्यर किछि कार्य लगुनि 2 वर्ष होगा मोहन माझी नेतृत्व सरकार मोहन माझी भल लोक सरल लोक ऑनेस्ट लोक काम को नुह 40% बजेट खर्च हो पारुनि किछि गोटे राज्यर विकास खाली विवृत्ति शुणुछु 44,000 कोटी टंकार शिल्प आसीब 53,000 कोटी टंकार शिल्प आसीब कलिकता रे कहला 29,000 कोटी टंकार शिल्प आसीब हैदराबाद रे कहला 42,000 कोटी टंकार शिल्प बम्बई रे कहला 53,000 कोटी टंकार शिल्प आसीब केते हजार कोटी कमर्शियल आइलनी नवीन पट्टनायक 25 वर्ष चारिआडे एमती गुड़ाए पैसा खर्च करी महिला मान को डाकी फिल्म एक्ट्रेस डाकी गोटा पिंधे 3 लाख टकर शाढ़ी ये गरीब पैसा गोटे कमर्शियल कर 25 वर्ष भितर नवीन पट्टनायक ये 2 वर्ष भितर गोटे कमर्शियल हो पारानी खाली 1,000 लक्ष आम शुणु एथर बजेट 3,10,000 कोटी अति नैराश्यजनक जहाँ को कहुए ओडिशा को धोखा दि जाऊँगी आ ये नरेंद्र मोदी महासुविधावादी करप्ट प्राइम मिनिस्टर खाली विदेश बुली बुली भारत वर्ष गरीब पैसा को बर्बाद करे चहल पकई यार जवाब जनसाधारण देवे समय को अपेक्षा मेट्रो नवीन पट्टनायक मेट्रो काम हो जाता 25% धन्यवाद नवीन पट्टनायक करते से ये अपारक सरकार आइले बंद एकाम्र डेवलपमेंट बंद कगुआ डेवलपमेंट बंद किछि मिट्रो बंद ये अपारक सरकार बंद बंदरे बंदरे कोउ दिन पळेबो केही जानि परिबो कला बटल दिया हबनी कागज रे दिया एक्साइज डिपार्टमेंट ऑर्डर करछि आउ काचरे मद दिया जीवनी तुम पैकेट रे दिया जीव बस गला आए मदुआ से कौन करेंगे मदुआ पृथ्वी जाके बढ़ुची ओडिशा बढ़ुची गरी केन्द्र बढ़ुची मधु कई रोकी पारे मशारी घाट जाओ नई घाट जाओ समुद्र घाट जाओ जंगल जाओ निछाटिया जगह जाओ जो जाओ मद अरे शुण मद विषय मुझे ब्रीफ दूसरी मुझे एक्साइज मंत्री होती राज्य सरकार रेवेन्यू पाउले अर्थ पाउले 50,000 कोटी किछि नहीं खाली परिवर्तन करदेली होलसेल मान मद जोगौले खाई जाऊे मझे सरकार गोटे कॉर्पोरेशन कले मद कॉर्पोरेशन से मद आसी रोटे टैक्स दिगला यहीना 16,000 कोटी टंका राजस्व ये जो रंग बढ़ुंट
ଏ ଯୋଉ ଚିକଣ ଗାଲ ମୋହନ ମାଝି ଆଉ ଦାଢି ଚିକଣ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା କଟା ଉଠୁ ଭଦ ପଇସା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଇସା, ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା, ଜନସାଧାରଣ ପଇସା। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଗୋଟେ ଓଡିଶା ଏ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ଟେକିଥିଲା 4ଟା ରାଜ୍ୟଠୁ ଟପି ଯାଇଥିଲା, ଫେର 4ଟା ରାଜ୍ୟ ତଳକୁ ପକେଇ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିନଥିଲା କି ଆମେ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ତାହେଲେ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? କରିছে ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେ ମୋ ପୁତୁରା ଜଣେ ଦକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଭଲ ଲ ମିନିଷ୍ଟର, ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଦ କାରବାରକୁ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଘଡ଼ି କନ୍ଦି ମଦ, ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡିଆ କଣ? ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ବନ୍ଦ କରାଏ। ମଦ ପିଇଲେ ଲୋକ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଖାଇବା ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗହଳିରେ, ଥାନାରେ, ଯୋଉଠି ଥାନା ପଛପଟକୁ ଯାଅ, ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ, ଜଙ୍ଗଲରେ, ପୋଖରୀରେ, ଗାର୍ଡେନରେ, ଏଇଠି ଯାଅ, ଇନ୍ଦିରା ପାର୍କ, ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ, ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାର୍କ, ଏଇ ଆମର ବାଜପେୟୀ ପାର୍କ, ଯୋଉଠିକି ଯିବ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର, ସିଗାରେଟ, ମଦ ରୋକିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ କୋଉ ସରକାର ନାହିଁ। ଇଏ ତ ଅପାରଗ ସରକାର କିଛି କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ସରକାର ଆଉ ରୋକିଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖିପାରୁନି। କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲେ ରୋକିବ? ହଁ, କଂଗ୍ରେସ ରୋକିବ, ଆମେ ରୋକିଥିଲୁ ନା। ଆଉ ରୋକିକିରି ଏପଟେ ଇନକମ ବଢେଇଲୁ କର୍ପୋରେସନ କରି, ଯୋଉଟା କି 16,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ ହଉଛି। ଯୋଉ ପଇସାରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡେ, କଟାଉଟ ଲଗଉଛି ଚାରିଆଡେ। ଯୋଉ ପେପରକୁ ମେଲେଇବ ଚିକଣ ଦାଢି ଚିକଣ ଗାଲ, ମୋହନ ଚିକଣ ଗାଲ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚିକଣ ଛତୁଖିଆ ଦାଢି। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ଛତୁ କେଜି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ରହୁଛି, ସେ ଖାଉଛି। ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି? ହାତ